बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मट्टी से एक इंसान की तख्लीक करने वाला हूँ जो ज़मीन में मेरा नायब और खलीफा होगा। नाज़रीन, खालिक़े कायनात की तख्लीक की अजीम दास्तान में एक ख़ास लम्हा वो है जो इंसानी वजूद की सुबह को इलामत बख्शता है। जब पहली बार इंसानियत की सुबह रोशन हुई, ये लम्हा पैगम्बर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का है जो अव्वलीन इंसान थे। ये किस्सा महज तख्लीक की शानदारी का आकाश नहीं बल्कि इंसानियत के लिए गहरी अहमियत का हामिल है और हमारे लिए गहरी तालीमात भी रखता है। आगाज़ में अल्लाह ने, जो सबसे ज़्यादा रहम वाला और हिकमत वाला है, आसमानों और ज़मीन को खल्क किया। इस वक्त पूरा आलम एक खाली कैनवस था। फिर अल्लाह के हुक्म ने इसमें रोशनी, ज़मीन, समुंदर और आसमान को वजूद बख्शा। इस तमाम शानदार तख्लीक के दरमियान एक नई कहानी की इब्तिदा होने वाली थी, एक कहानी जो इंसानियत की बुनियाद डालेगी। अल्लाह ने अपनी बेपनाह हिकमत के साथ फैसला किया कि एक ऐसी मखलूक तख्लीक की जाए जो ज़मीन पर रहे और इसके इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी उठाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुतल्लिक़ चंद दिलचस्प हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि हमारी मेहनत आपके इल्म में इजाफे का सबब बन सके। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे अल्लाह ने इब्लीस पर रहम किया और उसकी तरबियत का ज़िम्मा फरिश्तों को सौंपा और उसको उसकी परहेजगारी के सबब बुलंद मुकाम बख्शा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इब्लीस के अंदर गुरूर और तकब्बुर मौजूद था जिसको अल्लाह ताला खूब जानता था। फिर अल्लाह ने इब्लीस को उसके तकब्बुर के सबब दुत्कार कर अहले आसमान के लिए मिसाल बनाने का इरादा कर लिया। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ जो ज़मीन पर मेरा नायब होगा। तब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि ए हमारे पालने वाले, तू एक ऐसे को अपना खलीफा बनाने वाला है जो ज़मीन में खून रेज़ी करेगा जबकि हम तेरी तस्बीह करते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक बशर को सलसाल यानी खुश्कशुदा मिट्टी जिसमें से आवाज़ आती हो यानी मुतगय्यर शुदा बदबूदार और ख़राब मिट्टी से पैदा करूँगा। तो जब मैं उसको दुरुस्त करूँ और उसमें अपनी रूह फूंकूं तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खल्क करने के बाद उनको कुछ नाम सिखाए। फिर उसने उसे शक्ल दी और अपनी रूह उसमें फूंकी। फरिश्ते इस तख्लीक को हैरत के साथ देखते थे। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाएं ताकि उस नए तख्लीक की इज्जत की जाए। सब ने इताअत की सिवाय इब्लीस के, जिसने सजदे से इनकार किया और कहा कि क्या तू मुझे एक ऐसे को सजदा करने का कहता है जिसको तूने मिट्टी से बनाया है जबकि मैं आग से खल्क किया गया हूँ। अल्लाह ताला ने उस वक्त इब्लीस पर लानत की तो इब्लीस ने कहा कि अगर तू मेरी मौत को क़यामत तक मुलतवी कर दे तो यकीनन उसकी औलाद को गुमराह करूँगा। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तेरी पैरवी करेगा तो मैं उसका हश्र भी तेरे ही तरह करूँगा और तेरे साथ उसको भी जहन्नुम में डालूँगा। यकीनन मेरे मुखलस बंदों पर तेरी हुकूमत न चलेगी और तेरा खालक अपने उन मुखलस बंदों की कुफ्र व गुनाह से हिफाजत और निगहबानी के लिए काफ़ी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को खल्क किया ताकि आदम अलैहिस्सलाम पर खौफ का ग़लबा ख़त्म हो सके। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत में ले जाओ और आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो और इस वसी और मरगूब बहिश्त से बग़ैर मुशक्क़त के खाओ, लेकिन उस दरख्त के करीब मत जाना। नाज़रीन, उस दरख्त के बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय हैं कि वो किस चीज़ का दरख्त था। इसी दौरान शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को बहिश्त से निकालने की कोशिश में बहकाना शुरू कर दिया
اور کہا کہ اللہ نے تم دونوں کو اس درخت سے کھانے کے لیے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس درخت سے کھا کر کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اور قسم کھائی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان اس وقت سانپ کے دہن میں پوشیدہ تھا اور آدم علیہ السلام سے گفتگو کر رہا تھا، جس نے اس کو بہشت میں داخل کیا تھا۔ لیکن آدم علیہ السلام یہ خیال کر رہے تھے کہ سانپ ان سے گفتگو کر رہا ہے، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ ابلیس اس کے منہ میں پوشیدہ ہے۔ لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ ابلیس کا فریب ہے۔ ہمارا پروردگار کیوں کر ہم سے خیانت کرے گا، اور کس طرح تو قسم کھانے میں اللہ کی تعظیم کرتا ہے، جبکہ اس کو خیانت سے نسبت بھی دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو ہمارے حق میں بہتر تھا اللہ نے ہم کو اس سے دور رکھا، حالانکہ وہ تو تمام کریموں سے زیادہ کریم ہے۔ اور میں کیسے ایک ایسے کام کا ارادہ کر لوں جس سے میرے پروردگار نے مجھے منع کیا ہے۔ غرض شیطان آدم علیہ السلام کو فریب دینے میں ناکام ہوا تو یہی باتیں حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے جا کہیں، جس کی وجہ سے حوا سلام اللہ علیہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہ کی تو اس کا ذکر آدم علیہ السلام سے کیا، گویا آدم علیہ السلام نے بھی اس کا پھل کھا لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حوا سلام اللہ علیہ، شیطان اور سانپ سے کہا کہ تم سب نیچے زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی آدم علیہ السلام، حوا سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد، اور شیطان، سانپ اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ دوستو، آدم علیہ السلام کی کہانی صرف آغاز کی کہانی نہیں، یہ ایک نیریٹو ہے جو ذمہ داری، آزاد مرضی اور انسانیت اور الہی کے درمیان گہرے تعلق کی اہمیت سے بھرپور ہے۔ یہ ہمیں تخلیق کی حقیقت اور دنیا میں ہمارے کردار کی اہمیت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ جب ہم پیغمبر آدم علیہ السلام کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی موجودگی کے پیچھے الہی حکمت اور مقصد کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی وراثت کو لے کر چلتے ہیں اور دنیا میں علم، شفقت اور انتظام کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان اصولوں کو اپنائیں جو آدم علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوئے، علم کی روشنی اور اللہ کی رحمت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بقیہ زندگی کے حالات سے آگاہ کریں گے۔ اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہماری اگلی ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔